اسمحوا لي سيدي أن أستفيد من فضيلتكم وخبرتكم الطويلة في المجال الدعوة. أولا خبرتكم الطويلة عن مؤسسة طابة، وهل هناك مجال للتعاون والعلاقة بيننا. ثانيا سمعنا عن وجود هيئة جائزة البردة، هل بإمكانها تفتح فرع بإندونيسيا بتنسيق مع الرابطة، علما بأن مجالس بردة انتشرت عندنا بشكل كبير خصوصا مجالس أسلافنا الصالحين. ثالثا كما تعلمون سيدي في الوقت القريب وفقنا الله بعمل جامع رجال الأعمال والمحترفين العلويين تحت إشراف الرابطة، وهذه الجمعية اقترحت اجتماعات مكثفة بالعمل السوق الدولي مبني على الأرض لا يقل 1000 متر مربع في إحدى ضواحي جاكرتا، وإن شاء الله المسؤولين في هذا المجال سيشرح لكم بالتفصيل. رابعا نريد توجيهاتكم لدعاة العالمين ينتسب إلى مدرسة سلف الصالح كيفية أسلوب الدعوة إلى الله خصوصا في الوقت الذي نحن فيه، كما يقول مثل احتلت الحابل بالنابل. هذا ما نرجو من فضلكم والله لا أكبر الطريق. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Da'i ilallah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang selama ini kita tunggu. Beliau telah datang 7 tahun yang lalu, dan saat ini di mana setiap kunjungan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ke sini setiap tahun beliau tidak ikut karena beliau ditugaskan untuk dakwah di daerah Eropa dan Amerika, dan khusus untuk dakwah di kalangan Eropa ini membutuhkan suatu cara yang luar biasa karena menghadapi para westernized, orang-orang yang kebarat-baratan dan orang barat benar. Sehingga dengan dakwah yang luar biasa ini, saya dengar di Eropa banyak orang yang menjadi muslim, dan yang akhir dilihat dari orang-orang yang mendaftar di dalam pesantren kilat Al-Habib Umar Fitarim kemarin 60% berasal dari Eropa. Sehingga ini merupakan hasil dari dakwah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang sedikit banyak telah mempengaruhi mekanisme nama Islam yang selama ini dikonotasikan sebagai Islam yang radikal, yang keras, dan sekarang bisa berubah. Nah, untuk ini dengan kehadiran beliau di dalam Rabitah Halawiyah, kita sebagai bagian dari generasi yang mempunyai tanggung jawab dalam dakwah, itu perlu kita menyontoh, perlu juga belajar bagaimana cara dakwah yang santun, yang baik, yang bisa melunakkan hati-hati yang keras, karena dakwah dari aslafun saleh dengan dakwah dan diikuti dengan akhlak, ini yang akan membuat kita bisa maju. Demikian mungkin sebagai bagian dari ringkasan anak yang bahasa Indonesia ini, anak minta bisa diterjemahkan oleh ringkasannya aja. Yang tadi anak utarakan yang terakhir mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Laqad sami'na min kalam Sayyid Muhammad anna alhamdulillah hadhihi al-marrah nafrah bi qudum al-Habib Ali Al-Jufri lana li'anna qabla 7 sinin kan akhir marrah ya'ti ila Indonesia ma'al Habib Umar alladhi kan qabla hada daiman kulla sana yaji ma'al Habib Umar lakin inqata'a qabla 7 sinin walhamdulillah nafrah bi qudumihi al-an kadhalik li'anna Habib Ali Al-Jufri ma'u amal ad-da'wah حركة الدعوة في أوروبا في أمريكا وكذلك كثير من الناس الكفار قد دخلوا الإسلام
بسبب أثر الدعوة لحبيب علي الجفري. سمعنا الخبر قبل سنة ليحضر الدورة إلى دار المصطفى مع حبيب عمر تقريبا 60% أكثرهم من أوروبا. وكذلك نطلب من حبيب علي الجفري هذا مرة توجيهات. أنا الآن ليحضر إلى هذا المكان دعاء من العلويين خصوصا موجودين كذلك من التجار من الأغنياء وأهل الثروة الحمد لله يجتمعون مع بعض الآن إن شاء الله. الحمد لله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم، وصلى الله وسلم على شمس العترة ونورها وباب فرحها وسرورها ومحملها مسؤوليتها التي يترتب على حسن أدائها حسن الورود عليه بالحوض. Alhamdulillah, di sini Al-Habib Ali Jufri mengucapkan hamd salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan kita saat ini adalah berkah daripada cahaya dari zuriyah atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkembangan kita saat ini bisa kita laksanakan dengan husnul ada, dengan pelaksanaan dengan sebenar-benarnya, dengan hakikatnya, sehingga kita bisa membahagiakan اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن سار على نهجه وصوابه وبعد. فإن من فضل الله عز وجل على الفقير أن يجتمع في هذا المكان المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم على أيدي أكارم من الأشياخ المتقدمين كانت لهم نيات مع الله عز وجل في خدمة هذا الدين والانتهاض به وأداء الواجب الذي عليهم في التحقق بحقيقة انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تحققهم بالنسبة الطينية، فكان حرصهم على التحقق بالنسبة الدينية مرتبطا بالتحقق بالنسبة الطينية، فجمعوا بين الخيرين وبلغوا في ذلك أعلى المراتب. Alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah beliau menyatakan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala terbesar kepada saya itu perkumpulan kita saat ini di tempat ini, yang mana kita tahu bahwa kita ini memiliki nisbah hubungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi jasad, ya, nisbah diniyah, yang mana saat ini pula keberuntungan juga kebahagiaan kalau seandainya kita bisa melaksanakan nisbah diniyah, nisbah hubungan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua, dan kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada orang-orang terdahulu bisa kita laksanakan pula pada saat ini. ولكل شيء في هذا الوجود صورة وحقيقة جسد وروح. Dan juga bahwa di setiap wujud atau semua yang ada saat ini itu memiliki ada hakikah dan juga ada hanya gambaran atau surah. الصورة بدون حقيقة لا يكون لها أثر. Dan surah tanpa adanya hakikah tidak akan berbekas sedikit pun. فصورة الوردة لا تعطيك الرائحة الطيبة. Wurda kembang mawar itu tidak perlu lagi dipakai minyak wangi. كما أن الجسد بغير روح يتحول إلى جيفة. Sebagaimana jasad kalau tanpa roh maka itu dia berubah menjadi bangkai. والحق سبحانه وتعالى عندما اختصكم بأن جعلكم من عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kalian, kita semua dijadikan sebagai zuriat atau keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعل دماءه الطاهرة تتدفق في عروقكم.
sehingga mengalir di dalam darah kita, di dalam tubuh kita darah daripada darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقام لكم الصورة وطالبكم بالاستعانة به في التحقق بهذه الحقيقة. Allah berikan kepada kita nikmat, kita menjadi surah atau bagian daripada jasad yang bersumber daripada Nabi Muhammad. Maka Allah juga meminta kepada kita untuk melaksanakan hakikat daripada tujuan penciptaan kita, khususnya sebagai zuriat Nabi Muhammad. وأعطى لكم صلاحيات في هذا العالم. Dan Allah kasih kemampuan kita untuk melakukan itu di alam semesta ini. وخاطبكم بواجبات. Dan Allah juga memerintahkan kita dengan perkara yang wajib untuk kita. وخاطب الناس بواجبات تجاهكم. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan atau memberikan kewajiban kepada orang lain, khususnya melalui diri kalian. وخاطبكم بواجبات تجاه الناس. Begitu juga sebaliknya. ومثل أي مصطفى يصطفيه الله عز وجل أو مثل أي منعوم عليه ينعم الحق سبحانه وتعالى من الناس. إذا أنعم الله على أحد من البشر يجعل له مع هذه النعمة اختبارا. أيضا اختبركم بأناس من البشر يبغضون الاعتراف ولا يحبونهم ولا يودون أن يقتربوا منهم. Mana Allah Subhanahu wa taala jikalau memberikan nikmat kepada satu orang, maka Allah juga akan memberikan ujian bagi dia. Sebagaimana kita sekarang ini diberikan nikmat oleh Allah menjadi salah satu zuriatnya Nabi Muhammad, Allah juga akan memberikan ujian kepada kita. Mungkin ada kelompok yang tidak menyukai kita, tidak menyukai kelompok atau keluarga daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لعلكم بجانب الاختبار نعم فيسر الله لكم من المحبين الأعداد الكثر الذين صدقوا مع الله ورسوله في محبتكم طلبا للقرب من الله وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه. Dan juga di samping itu Allah juga memberi nikmat kepada kita adanya orang-orang yang juga mencintai daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mencintai dengan kesungguhan, ketulusan hati akan kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana amalan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yughdikum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku sebagaimana kalian mencintai Allah, dan cintailah keluarga aku sebagaimana kalian mencintai aku. وكل هذا الذي مضى الحديث عنه من الحديث عن الصلاحيات والحديث عن الاختصاصات والحديث عن الاصطفاءات والحديث عن الاختبارات والحديث عن النعم والحديث عن الواجبات كلها هذا لم يوجدها الله عز وجل عبثا. Dan ketahuilah semua yang dibahas tadi atau yang berkaitan hadis, yang berkaitan dengan nikmat, hadis berkaitan dengan yang lain-lainnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu cuma sia-sia, tidak ada cuma main-main. يقول سبحانه عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الحق أعظم وأجل وأعلى من أن يكون له في شيء من أفعاله وصف العبثية أن يلحق بأفعاله العبث. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, afahasibtum, apakah kalian kira sesungguhnya aku menciptakan kalian cuma sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada maksud dan tujuannya. Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha agung, tidak akan menciptakan apa-apa melainkan tidak ada arti yang dikatakan sia-sia di dalamnya. الحكمة من وراء ذلك كله عظيمة وجليلة لكن من أهم ما يستجلى منها في مثل هذا المجلس لننتبه إليه. Sebagaimana hikmah dari setiap penciptaan itu pasti ada hikmahnya, saudara sekalian. Dan yang paling penting perkumpulan kita saat ini adalah bagian daripada muncul daripada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. من هذه الحكم التي ترتبت على هذا الأمر أو الحكمة التي ارتبطت بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أناط بكم مهمة عظيمة. Dan daripada hikmah yang terbesar, saudara sekalian, adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kita dengan perkara yang sangat agung. وعلى قدر انتهاضنا لأداء هذه المهمة تظهر حقائق هذا الاختصاص من الله في بواطننا قبل ظواهرنا. Dan sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk melaksanakan hakikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul di dalam tubuh kita ini hakikat dari sir batin kita lebih dibandingkan zahir kita. ثم إذا ظهرت حقيقة ثمرة هذه الاستفاءات في بواطننا أشرقت على البواطن أنوار المعرفة بالله. Sehingga kalau sudah tampak daripada hakikat sir yang ada pada diri kita, maka akan muncul dan nampak daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. وانبثقت من هذه الأنوار أنوارا تحصل لدى العقول فتدرك ما يدور حولها وكيف تتصرف مع تغير الزمان وتغير المكان.
Sehingga dengan itu saudara sekalian kita bisa melihat dan bisa menyelesaikan setiap problematika yang ada di sekitar kita setiap zamannya. هي ما هي براغماتية ومن ثمارها أيضا نور يشرق من هذه المعرفة بالله على الأنفس فتزكو، ونور يشرق على الحركات والسكنات والتعاملات فتستديم على أخلاق النبوة. Dan dengan itu akan muncullah cahaya untuk diri kita, sehingga kita bisa melakukan dengan yang tazkiyah, pensucian diri, pensucian jiwa, dan juga akan muncul cahaya tersebut untuk kalangan orang-orang sekitar kita. الواحد من المتحققين بهذه المعاني كله دالا على الله. Dan setiap orang yang udah muncul cahaya daripada ini dan mutahaqqiq menguasai ini cahaya, maka akan muncul dari dia itu memberikan manfaat kepada ada yang di sekitarnya. لسانه يدل على الله. Lidahnya akan menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. وخطابه يدل على الله. Dan ucapannya juga akan berhubungan dengan Allah. تدل على الله. Perbuatannya berhubungan dengan Allah. تعاملاته مع الناس تدل على الله. Hubungan dia sama manusia juga ada hubungan dengan berhubungan dengan النظر Allah. إليه يدل على الله. Bahkan memandang dia juga ada hubungan langsung mengingatkan kita kepada Allah. وقد قرأنا في سير أسلافنا ورأيت في بعض الرحلات مع أشياخنا من يسلم بمجرد النظر إلى الواحد منهم وهو يسير. الله أكبر. Dan ini terjadi saudara sekalian. Saya juga pernah mengalami ketika melakukan perjalanan dakwah dengan beberapa sampai kami dapatkan di beberapa tempat itu hanya dengan pandangan guru kami kepada orang lain, kepada orang tertentu, maka berubah keadaannya langsung menjadi orang yang dekat sama Allah. Bahkan ada ketika dipandang satu orang ahli maksiat, begitu dapat pandangan dari guru kita langsung berubah, ingin punya niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga ada orang yang memiliki sifat benci, dengki, begitu kumpul duduk bersama guru-guru kita, tidak keluar dari tempat tersebut, melainkan telah berubah keadaannya dan dia menjadi orang ahli mahabbah yang mencintai para ulama dan sebagainya. Apa bentuk kekuatan ini, saudara sekalian? ليست قوة صورية تحسب بالورقة والقلم والتخطيط وترتيب المشاريع والاستراتيجيات. لا. Kekuatan bukan hanya teori tulisan tangan atau strategi dari bagaimana biar bisa berubah, tidak. لكنها ثمرة اتصال القلب بالمولى جل جلاله. Tapi hubungan hati seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. ثمرة كمال الارتباط بالجناب النبوي الشريف محمد. Hubungan seseorang tersebut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثمرة مراقبة الله عز وجل في الأفعال والأقوال والحركات والسكنات. Itu berkat juga hubungan dia ketika berhubungan dengan Allah di setiap perbuatannya, gerakan dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. طهارة القلب عن التعلق بالدنايا وطهارة القلب عن الكراهية والبغضة. Kesucian ini disebabkan juga sebab kesucian hati daripada dosa juga kesalahan, juga kesucian hati dari sifat dengki dan benci kepada sesama. كانوا أصحاب قلوب لا تعرف الكراهية ولا تعرف البغضاء. Sebab orang-orang memiliki hati yang suci, yang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, tidak didapati hatinya kebencian, melainkan dalam hati adalah kecintaan kepada sesama. Bahkan kepada orang yang menyakiti mereka. Bahkan ketika dia memandang orang-orang yang membenci mereka. Jikalau ada orang yang membenci kalian kemudian kita balas dengan kebencian, berarti tidak ada bedanya benci sama benci. Dan bekas atau sebab yang bisa merubah keadaan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. انكسارها لله عز وجل ملأها بأنوار المحبة فلم تتسع للبغضاء. Ini sebab hati mereka yang bersih dan suci, yang penuh dengan mahabbah, kecintaan, maka tidak ada yang bisa menyempiti dari kebencian, melainkan hanya kecintaan kepada sesamanya. Dan mereka sabar untuk melakukan ini semua. Dan bahkan mereka berusaha untuk menundukkan hawa nafsu mereka, dan ini bukan perkara mudah. Sebab bagaimana? Coba kita pikirkan, kalau ada orang benci kita, dengki kepada kita, terus sekarang kita mau balas dia dengan rasa cinta, dengan mahabbah, ini tentunya sulit, saudara sekalian. Bagaimana bisa
Ini bisa terjadi ketika hati seorang tersebut berhubungan dengan mashhad Rabbani, mashhad kepada Allah. المشهد الرباني يجعلك لا تنظر إلى تصرفات الإنسان الذي يعاملك ولا إلى أقواله. Mashhad Rabbani ini, saudara sekalian, akan menghantarkan kita untuk tidak memandang daripada orang-orang sekitar kita yang benci kita atau ngomongin kita. لأن هذه قشور صور. Sebab ini cuma surah saja untuk mereka menyakiti kita. لكن تتجاوز ذلك إلى حقيقة أنه إنسان خلقه الله. Akan tapi pandangan kita, mereka yang membenci kita, mereka adalah semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. وما خلقه محبوبي محبوب لي. Dan setiap makhluk yang diciptakan oleh yang kita cintai, maka itu juga wajib kita cintai. وتنظر إلى أن فيه روح متصلة بسر النفخة الإلهية ونفخت فيه من روحي فتحترم نفخة الحق سبحانه وتعالى فيه لو كان كافرا حتى الذي أمامك. Bahkan saudara sekalian, kita juga harus menghormati mereka itu sebab di dalamnya terdapat roh dalam jasad mereka yang telah ditiupkan oleh Allah Jalla fi'ula. Nah sekarang mari sama-sama kita muliakan ini tiupan roh walaupun kepada orang kafir sekalipun. فإذا كان عدو مسلم يضاف إلى ذلك كله أنوار لا إله إلا الله. Bahkan kepada orang kafir, orang muslim sekalipun, apalagi seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. أما الكافر فقد تعلمنا ذلك من النبي عندما مرت جنازة يهودي فوقف صلوات ربي وسلامه عليه يقوم احترام لجنازة يهودي مرت أمامه. هذا في البخاري ومسلم. Bahkan kalau orang kafir disebutkan di dalam hadis dalam Sahih rawahu Bukhari dan Muslim, ketika ada jenazah Yahudi lewat di hadapan Rasulullah, Nabi yang tadi duduk langsung bangun. Padahal itu Yahudi. إنه يهودي. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini orang Yahudi. وكان اليهود يعادون المسلمين في ذلك الوقت. Dan orang Yahudi kala itu adalah orang yang sering menyakiti kaum muslimin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا. Maka Nabi menyatakan, apakah kalian tahu ini juga nyawa? أليست نفسا. Bukankah ini, ذلك أنها شيء خلقه الله لابد أن نحترم. bukankah ini juga ciptaan Allah yang wajib kita hormati? فإذا كان كما قلت تضيف إلى ذلك أنوار لا إله إلا الله ما قيمة لا إله إلا الله ما قدر لا إله إلا الله في قلبك. Begitu juga bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka coba kita pikirkan apa daripada harga dan mahalnya gimah la ilaha illallah di dalam hati kita. تعظمها أنت. Maka wajib kita agungkan kalimat la ilaha illallah. تعظيمك لها تتأدب مع من يحملها ولو كان عدو لك ولو خالفك لو آذاك. Maka atas kadar kita bisa mengagungkan kepada Allah, sebagai kita ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kalau kita bisa agungkan itu kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus muliakan apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Agung walaupun itu musuh kita. ما نحن نقول أن الصحابة نحترمهم المخطئ منهم والمصيب لأنهم لهم نسبة الصحبة. Bukankah kita juga wajib mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka mungkin ada yang salah, ada yang benar, sebab mereka adalah orang yang memiliki hubungan sahabat dengan Nabi. نترضى عنهم أجمعين. Sebab akan mengucapkan meridai mereka semua. ونقول نحب أهل البيت المحسن منهم والمسيء لأن سر النسبة أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kita juga mencintai pada zuriyahnya Rasulullah, baik yang salah atau yang benar, sebab mereka punya nisbah kepada Nabi Muhammad. تعال هذه نسبة لا إله إلا الله ما لها قدر عندهم. Kalau begitu, apakah tidak ada keagungan nisbah la ilaha illallah? Kalau kita bisa mengagungkan nisbah ke Rasulullah, bagaimana kalau nisbahnya la ilaha illallah? لو أساء صاحبه. Orang tersebut berbuat salah, لو آذاك. walaupun dia melakukan kebuatan, وأنت نفسك أكبر من نفس رسول الله. apakah dirimu lebih agung daripada jasadnya atau sirnya Rasulullah? حشمتك أعظم من حشمة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemuliaanmu lebih mulia daripada kemuliaan Nabi Muhammad. يوم هو يؤذونه ويحبهم ويرحمهم ويتسامح وأنت ما بغيت تسامح هذوك اللي بغيت ترد. Bukankah Nabi Muhammad ketika ada orang menyakiti beliau balas dengan rahmat dan kasih sayang dan dimaafkan? Terus bagaimana dengan kita kalau ada orang menyakiti kita? يقولون الحقود لا يسود حسود والحقود لا يسود. Orang yang memiliki sifat dengki gak bakal bisa memimpin atau bisa maju. سيد القوم لا يحمل الضغينة. Orang yang memimpin suatu kaum tidak memiliki sifat seperti ini. ما اللي يحمل الضغينة ما يصلح يكون سيد ما يكون سيد القوم. Orang yang memiliki sifat dengki gak mungkin jadi sayyid. لا يكون سيد القوم. Dan gak mungkin menjadi sayyidul qaum, pemimpin. لأن السؤدد مرتبط بنقال قلب. Sebab kepemimpinan itu berhubungan juga dengan hati kita. مرتبط بالقوة القدرة على تصفية النفس أن لا تحمل الحقد.
berkaitan dengan pensucian hati, tidak ada kaitannya dengan hawa ما nafsu الذي sedikit pun. يساعد على ذلك؟ Maka apa yang bisa membantu kita untuk melakukan itu? تعشق الرحمة المحمدية. Engkau merasakan lezat daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu تدعو alaihi الناس إلى محبة الحبيب صلوات الله. wasallam. Ajak orang mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi سر wasallam. هذه المحبة إذا قويت في قلوبنا أنوارها حصل للقلوب مدد من الرحمة المحمدية. Maka rahasia daripada kecintaan kita ini bakal membantu kita madad agar kita bisa memiliki rahmat kepada sesama kita. ما تراها المحبة الظاهر إذا أحب أحد من الشباب هذولا أحد من المغنيين ولا اللي يلعبون الكرة ولا تجده شعره يعملوا مثله ويلبس الثوب مثل البنطلون مثله ويدور على الشيء الشراب الذي يشرب مثله، وأصحاب الإعلانات يدفعون للمشاهير هؤلاء أموال من أجل يعلنون عن بضائعهم لأن الناس تقتدي بهم، وأنت محبوبك الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. حقائق الاقتداء به ليست فقط في الهيئة أو الصورة، هي مهمة في الهيئة أو الصورة، لكن حقائق الاقتداء به في أحوال قلبك. Bukankah kita lihat saudara sekalian, banyak orang yang cinta kepada orang lain sebagai orang cinta kepada artis, maka kita dapatkan mereka akan mencontoh cara pakaiannya artis, cara potongan rambutnya artis. Begitu juga cinta kepada para pemain bola, dilakukan hal yang sama, bahkan cara minumnya, minuman apa yang diminum sama mereka kita minum juga. Dan juga banyak dari orang-orang yang memiliki usaha iklan, saudara sekalian, dia bayar orang untuk memberikan contoh biar orang yang nonton tersebut juga bisa mencontoh. Maka ketahuilah contoh tauladan kita saat ini adalah yang maha agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Rasulullah bukan hanya dari pakaian, bukan hanya dari bentuk begini dan begitu, tapi adalah keadaan hati kita, saudara sekalian, sebagaimana cintanya dan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخذ معنى الرحمة من حضرته الشريف. Dan mencontoh daripada apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad adalah ambil contoh sifat rahmah dari hati Nabi Muhammad SAW. من حضرته الطاهرة دمه الشريف يسيل وقد دخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين وهو سيد الخالق صلوات ربي وسلامه عليه. سيدتنا الزهراء الفاطمة البتول فاطمة الزهراء عليها السلام تمسح الدماء منه وهي لا تزال تنزف، كلما مسحتها نزفت وهي تبكي وتقول ماذا صنعوا بك يا رسول الله يا أبتاه، وتأخذ الحصيرة وتحرقها وتدر الرماد على جرحه حتى توقف الدم. وحمزة عليه رضوان الله مجندل وقد شقت بطنه وليكت كبده والصحابة مجندلين من حواليه وهذا المنظر وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terluka dalam peperangan sampai berdarah daripada pipi sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari topi besinya Rasulullah ada lempengan yang tembus ke dalam pipinya Nabi Muhammad, sehingga begitu dilepaskan darah selalu mengalir. Maka Fatimah Zahra duduk di hadapan Rasulullah, membantu membersihkan luka Rasulullah, menghapus darah dari pipinya Nabi Muhammad. Ketika dihapus itu darah keluar lagi, dia hapus dan keluar lagi, sampai Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepadamu? Bahkan Nabi Muhammad bangun, Siti Fatimah bangun dari tempat duduknya, mengambil potongan daripada tikar dan dibakar, dan ketika mulai membara ditempelkan ke pipi Nabi Muhammad untuk menghentikan darahnya. Nabi Sayyidina Hamzah paman Rasulullah terbunuh sampai diambil itu jantungnya, begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi Muhammad yang keluar dari ucapannya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengetahui akan aku ya Allah. تحدث عن كفار حربيين قاتلوه أدموه قتلوا أهل بيته وأصحابه، قتل دماء أمامه، يوم يرى هذا كله يطلب لهم الهداية. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika orang-orang memerangi Rasulullah dari kalangan kafir, membunuhi keluarganya, membunuhi para sahabat-sahabatnya, tapi yang keluar dari lidahnya Nabi Muhammad adalah minta agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita perhatikan juga yang kedua. Allahumma hdi qaumi. كلهم كفار محاربين وما تبرأ منهم ونسبهم إليه قومي. Bahkan perlu kita perhatikan kalimat ini saudara sekalian. Ketika Nabi bilang Allahumma hdi qaumi. Kalimat qaumi di sini, kaumku kata Rasulullah. Siapa mereka yang didoain nama Rasulullah? Orang-orang kafir yang merangi Rasulullah. Mereka termasuk dari kaumku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna annahu nasabahum ilaih. Itu artinya Nabi menisbahkan mereka kepada zatnya Nabi Muhammad. Lam yaqta'hum. Nabi tidak memutuskan hubungan dengan mereka. نحن اليوم من قومنا من جيراننا من أهل البلدان التي نحن من أهلها وفيها
ربما لو سمعنا منه كلمة تضايقنا غضبنا وما نود نكلمه ولا نراه ولا نقابله ونود خلاص لو يختفي من البلاد. كيف هذا الكلام؟ Tapi coba lihat diri kita, mungkin kalau tanya tetangga kita, orang dekat kita, mungkin nyakitin kita, mengeluarkan omongan yang tidak enak sama kita, mungkin kita udah putus hubungan. Kalau bisa dia keluar dari kampung kita, kalau kita pergi tidak pernah kita lihat lagi seumur hidup kita. Bagaimana ini terjadi? Nabi bilang itu kaumku, kata Rasulullah. ما قطعهم عن الصلة به. Nabi, بلاده. Nabi tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Apalagi mereka adalah orang yang tinggal juga di negaranya yang sama. رغم من كل ما فعلوا. Nabi tidak marah dari apa yang mereka telah perbuat. هذا سر من أسرار الفتح في ميدان الخدمة. Ini adalah rahasia agar bisa mendapatkan fatah dari medan khidmah, membantu jalan Allah. القلب للمحب والمبغض. Sebarkan ini kepada seluruh hati yang benci dan juga orang yang cinta. الموافق والمخالف. Yang muafik, yang sama kita atau yang bertentangan dengan kita. والمسيء. Orang yang berbuat baik ataupun orang yang berbuat maksiat. اتساع قلوب العاملين على مثل هذا الصرح لهذه المعاني يرتضيهم الله عز وجل رفع الراية. Maka orang yang seperti ini, memiliki hati seperti ini, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pemimpin. حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله ونفعنا به، شيخنا وشيخ المتأخرين كلنا، الإمام العارف بالله تعالى. كان يذكرنا السيد عبد الرحمن البارح، كنت في سن 14 من العمر ذيك الأيام في الدرس في رمضان عند الحبيب عبد القادر، ودخل رجل وجلس هكذا في ركن الصدارة، حضر الدرس في بروحه إلى أن انتهوا من القراءة. أنشد أحدهم قلت الحي عبد القادر بيرتب الفاتحة، قام هذا الرجل بلحية كبيرة وجسم ضخم وتكلم كلامه مليان بالأخطاء في الأحاديث اللي ينطقها، ولا يحسن قراءة الحديث سواء، ولا جاب حديث كل محدثة بدعة، قال كل محدثتين بدعة، خبط الحديث خبطه وهو يقرأ، وبعدين تهجم على الحبيب عبد القادر وسب الحبيب عبد القادر وكفر الحبيب عبد القادر، قال فيه كلام ما يصلح أن يقال. ونحن كنا يعني الرجال جالسين في المجلس، يعني الواحد منهم يقوم يعني ياكلوا اكلا من الغضب، كيف يتجرأ على مقام الحبيب عبد القادر؟ كان سيد الحبيب عبد القادر وفي المجلس صامت هكذا في سكينه كامله، يشير بيده هكذا، والله ما وجه يده الى احد منا يقول هكذا الا ويسكن قلب الواحد منا، غاضب الحبيب عبد القادر هكذا كانه يطفئ النار في قلبه حتى انتهى الرجل، اخذ يتكلم يمكن ثلث ساعه يسب يلعن كثر ويشرك، والمجلس ملان، الحوش ملان في بيت الحبيب عبد القادر، لو قاموا بيعصرونه عصر. خلص كلامه، لما انتهى من كلام الحبيب عبد القادر التفت اليه هكذا، كان الحبيب عبد القادر اذا التفت بكله اخذا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، التفت اليه هكذا الحبيب عبد القادر، قال له احسنت، احسن الله اليك، فاتحه ان يصلح الله احوالنا ويهدينا ويتوب علينا، ورتب الفاتحه كان شيء لم يكن. وانصرف الرجل بغيظه. الليل بعد صلاه التراويح سرنا إلى عند الحبيب عبد القادر مع الحبيب أبو بكر المشهور حفظه الله تعالى، أستاذ الحبيب بكر المشهور من كبار تلاميذ الحبيب عبد القادر، وتعلم كيف هذا يسب شيخه، ونظم قصيدة من الشعر فيها ردود على المسائل اللي ذكرها. نحن جالسين عند الحبيب عبد القادر، دق الهاتف التليفون، جوب الحبيب عبد القادر، نحن جالسين بالقرب من الحبيب. أيام تلك الأيام التليفونات اللي يجلس قريب يسمع صوت حتى الذي يتكلم من الثاني. إذا واحد الوزراء يكلم الحبيب عبد القادر من المحبين، يقول يا حبيب بلغنا أن أحدهم أساء الأدب عليكم وتطاول، ما كلمتونا بنرسل عسكري يبعدوا والأمور تنتهي. قال لا ما حد قال الأدب يا فلان، قال يعني ما حد جاء، هذه كذب إشاعة، قال لا ما هي إشاعة، واحد جاء ونصحنا جزاه الله خيرا وانصرف إلى حال سبيله. الله أكبر. قال يا حبيب هذه الأخلاق ما تصلح لهم، قال لكنها تصلح لنا يا فلان. الله أكبر. حبيب أبو بكر المشهور يقول نصف الهمة اللي عندي حق القصيدة راحت. إيه الحين الرجال ما يعرف إلا المسامحة. قال له يا حبيب معنا أبيات نظمناها نرد على هذا شيء، في حاجة عاد نقراها لكم. قالوا لا ماشي حاجة يا أبو بكر، الآن كان عندي الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ عمر المحضار، وقالوا لي هذا المسلك يا عبد القادر. أنا الآن ما أكلمكم عن عصر الصحابة، ها
ولا عصر أهل البيت الأولين، عشان ما تقول وين هذولاك زمان تغير. كلمكم عن رجل فيكم من جلس معه وراء. نعم. حتى لا تتعذر نفوسنا الأمارة بالسوء عن التخلف عن مثل هذه المسالك وهذه الأخلاق. هذا أساس لتشييد مثل هذا المكان الذين أسسوا هذه المحافل، هذه المجالس، هذه المؤسسات، أسسوها لإحياء أمثال هذه الأنواع. إذا تحققنا بها وقامت فينا وعملنا على بثها في الناس، كل شيء بعد ذلك يأتي. الترتيب يأتي، والتخطيط يأتي، والاستراتيجية تأتي، والأموال تأتي، والوسائل تأتي، لأن الأصل قد قام. إذا قام هذا الأصل قام كل شيء. Dan juga di sini Al-Habib Ali Al-Jufri menceritakan bahwa semalam aku teringat Habib Abdurrahman mengingatkan aku tentang kejadian ketika kami duduk bersama Al-Habib Abdul Qadir di bulan Ramadan. Kala itu, ketika itu umurku baru 14 tahun, kata beliau. Saat itu ketika kami sedang belajar menghadiri dars Roha dengan Habib Abdul Qadir, banyak yang hadir, Masya Allah. Dan hadir bersama kita tiba-tiba ada satu orang yang memiliki aliran yang berbeda dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika selesai ta'lim, selesai dars, Habib Abdul Qadir membacakan Fatihah penutup, tiba-tiba bangun ini orang, berdiri di hadapan Habib Abdul Qadir juga di hadapan kita. Dia mencaci maki Habib Abdul Qadir, bang ini ucapan salah, ucapan tidak benar, ini bid'ah, ini musyrik, ini begini, mencaci maki Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Bahkan ini orang tidak memiliki ilmu. Bahkan ketika dia menyebutkan suatu hadis, dia membacanya dengan ucapan yang salah, yang tidak mengerti dari ilmu nahwu atau yang lainnya, sampai dia mengatakan bid'atin kullu muhdatsatin bid'atin. Dikatakan semuanya ini salah, begini ucapan yang salah dalam ilmu hadis. Sampai kami yang hadir kala itu marah melihat kejadian ini, semuanya ingin bangun, ingin mendiamkan ini orang, bahkan kalau bisa kita bakal pukulin ini orang. Tapi dalam keadaan marah seperti itu, lihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Dia tidak marah sedikit pun, dia hanya diam. Kemudian dia noleh kepada para hadirin yang kala itu dalam keadaan marah. Habib Abdul Qadir memberikan isyarat dengan tangannya. Wa subhanallah, setiap orang yang diberikan isyarat oleh Habib Abdul Qadir, yang tadinya marah langsung berubah jadi diam. Seakan-akan Habib Abdul Qadir telah memadamkan api kemarahan kepada kita semua. Bahkan setelah selesai ini orang mencaci maki Habib Abdul Qadir, sampai akhirnya Habib Abdul Qadir noleh kepada dia, dan Habib Abdul Qadir ketika noleh bukan dengan kepalanya, tapi noleh dengan seluruh tubuhnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika dia menoleh kepada seseorang, dia tolehkan seluruh tubuhnya. Begitulah keadaan Habib Abdul Qadir. Dan Habib Abdul Qadir bilang sama dia, bang ahsanta, sungguh baik engkau, semoga Allah membalas kebaikanmu yang telah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian Habib Abdul Qadir pun membaca Fatihah, dan dia mentertibkan Fatihah. Dia bilang semoga Allah merubah keadaan kita menjadi lebih baik, semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan seterusnya seperti itu. Sampai akhirnya ketika di malam hari selepas salat tarawih, saya berjalan dengan Al-Habib Abu Bakar Masyhur ke rumah Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Kala itu Habib Abu Bakar Masyhur yang kebetulan hadir tadi ta'lim, langsung saat itu juga dia karang berapa bait syair untuk merudut atau membalas, melawan dari ucapan orang yang tadi menyatakan untuk caci maki Habib Abdul Qadir. Dinazamkan suatu qasidah. Datang. Ketika nyampe di rumah Habib Abdul Qadir, tiba-tiba ada yang nelfon Habib Abdul Qadir. Maka telepon zaman dulu, saudara sekalian, yang angkat satu orang kedengaran dengan orang sekitarnya bisa mendengar ucapannya. Ternyata yang menelpon adalah salah satu pejabat di sana. Dia katakan, "Galia Habib Abdul Qadir, apa benar tadi ada orang yang kurang ajar datang ke tempatmu?" Kata Habib Abdul Qadir, "Enggak ada. Tidak ada orang yang kurang ajar ke tempatku. Mereka orang baik semua." Dia bilang, "Enggak, saya dengar ada orang yang mencaci maki engkau." Dia bilang, "Enggak ada. Yang ada orang ngasih nasihat untukku," kata Habib Abdul Qadir. Sampai akhirnya, tapi itu tidak benar. Ucapannya tidak benar, kata Habib Abdul Qadir. Kalau untuk saya benar ucapannya. Lihat ucapan Habib Abdul Qadir. Sampai akhirnya Habib Abu Bakar Masyhur yang tadinya punya semangat besar untuk ucapan orang yang membenci Habib Abdul Qadir tadi, sampai akhirnya berubah keadaannya melihat jawaban Habib Abdul Qadir. Sampai selesai Habib Abdul Qadir menelpon, Habib Abu Bakar Masyhur bilang, "Ya Habib Abdul Qadir, aku barusan karang syair qasidah gunanya untuk merudut ucapan orang tadi tuh. Apa perlu anda bacakan depan ente?" Kata Habib Abdul Qadir, "Udah nggak perlu lagi ya fulan ya Habib Abu Bakar, sebab samaannya sekarang ini ada Abdurrahman Segaf dan juga Umar Al-Muhdar. Dan mereka mengatakan, jalankanlah ya Abdul Qadir jalan seperti ini seterusnya, jangan kau rubah." Karena itu saudara sekalian, tempat ini juga dibikin asas fondasinya dengan seperti ini, rahmat, kasih sayang kepada sesamanya.
Maka kalau seandainya kita udah memiliki pondasi yang kuat seperti ini, maka semua bakal datang untuk kita. Segala macam urusan akan diberikan kegampangan oleh Allah sebab kita udah punya pondasi, lainnya bakal datang insyaallah. فالرحمة ومحبة الخير للناس ومجاهدة النفس على الالتزام بالخلق النبوي في المعاملة، هذه ثلاثة أشياء: المحبة ومحبة الخير للناس والرحمة بهم والتخلق معهم بالأخلاق النبوية. هذه الثلاثة الأشياء إذا أقمتموها وتحققنا بها وسعينا على أن ننهضها وننهض مؤسساتنا عليها، تكون هي الروح لهذا الجسد الذي نعيش فيه، جسد المؤسسات وجسد الدعوة وجسد التعليم وجسد المدارس وجسد الكليات وجسد دور الأيتام، هذه كلها جسد. ما هو الروح الذي يوجد الحياة في هذا الجسد؟ هذه الثلاث الصفات اللي إذا وجدت في القلوب: محبة الخير للناس، محبة الرحمة والأخلاق المحمدية في التعامل. الله. Rahmat yang dimaksud di sini adalah yang ada tiga hal pengertian. Yang pertama adalah mahabbatul khair linnas, menginginkan kebaikan untuk manusia lainnya. Yang kedua juga rahmatan lahum, memiliki sifat kasih sayang kepada mereka, dan juga berakhlak dengan akhlak yang sangat baik. Ini tiga hal ini yaitu mahabbatul khair linnas, kecintaan kebaikan untuk orang lain, rahmat kepada orang lain, dan juga adalah memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Maka ini merupakan ruh dalam jasad kita. Kalau seandainya kita sudah memiliki ruh dalam jasad kita ini, tiga perkara ini, maka semua akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. أما ما يتعلق بالأمور العملية التي ذكرها السيد محمد حفظه الله في كلامه، فقد ذكر ثلاثة أمور. حبيب زين بن محمد، زين بن حبيب العفو يا حبيب زين، حبيب زين بن سميط في كلامه ذكر أربعة أمور. أولها متعلق بمؤسسة طابة، هي مؤسسة لا تزال ناشئة في بدايات تأسيسها نحو 5 سنوات أو 6 سنوات الآن. الهدف منها محاولة خدمة تطوير الخطاب الإسلامي، كيف نصيغ الخطاب الذي نتخاطب به مع الناس، وما هي الأمور التي ينبغي أن نهتم بها، الأسئلة الصحيحة كما يسمونها. ولها إدارة إن شاء الله أبلغهم ما ذكرتموه من مسألة التواصل معهم والتنسيق، ويكون بينكم وبينهم التواصل. وأما فيما يتعلق بجائزة البردة، فقير كنت في تأسيسها، ولكن هي الآن أصبحت مستقلة، وأيضا سأخبرهم بأن أهل أندونيسيا يعرضون عليكم من خلال الرابطة فتح فرع هنا، كذلك أصحاب جوائز المحبة. بالنسبة لجمعية رجال الأعمال بروفيشنال العلويين المحترفين تحت إشراف الرابطة، هذا وقف يريدون يعملونه. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh Habib Zain tentang berapa poin, tentang yang pertama berkaitan dengan khitabah. Yayasan At-Taubah punya Al-Habib, punya Al-Habib Ali, itu sekarang ini insyaallah udah juga memiliki idarah yang insyaallah bakal berhubungan juga dengan Rabitah. Dan juga sedangkan masalah kegiatan burdah, itu sekarang ini udah mustaqilah, udah berjalan sendiri insyaallah nanti. Dan mereka juga udah menawarkan kepada Rabitah untuk menjalin hubungan, insyaallah bakal terjadi itu. Sedangkan juga kegiatan profesional muda yang dibawahi oleh Rabitah juga nanti bakal ada hubungan yang bakal disampaikan di sini. بالنسبة للمؤسسة المباركة هذه جمعية رجال الأعمال المحترفين العلويين، هذا شيء أفرحني كثيرا لعدة أسباب. Dan yang berkaitan dengan kegiatan profesional muda yang dinaungi oleh Rabitah ini sangat membahagiakan aku dengan sebab beberapa hal. الأول أن شبابنا يلتفون على شيء جاد حقيقي يبقى لهم في الدنيا والآخرة.
ويسر قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, bahwa mereka ini saat ini memiliki kekuatan dan juga tujuan yang insya Allah bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. السبب الثاني أنهم قرروا أن يبذلوا هم من أنفسهم، يجمعون لكن أيضا هم يبذلون من أنفسهم، والذي يخدم وهو يبذل ليس كالذي يخدم وهو يجمع. Yang kedua, mereka mengumpulkan dan juga mereka juga yang mengeluarkan. Sesungguhnya orang yang mengumpulkan juga mengeluarkan tidak sama yang cuma ngumpulin doang, tapi mereka juga ikut mengeluarkan. Dan semuanya akan mendapatkan kebaikan kalau mereka jujur untuk melakukan ini semua. Dan yang ketiga, mereka sangat memberikan perhatian kepada perkara wakaf, dan wakaf sangatlah penting. علوي بن شهاب كريم قال لي يا حبيب ادعي لي انا عملت رباط في منطقه كذا. قال له لقيت له وقف. قال لا، قال ماشي رباط. اذا قلت في وقف وقع رباط. Pernah datang satu orang ke Al Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Shahab. Dia bilang, ya Habib, doakan, saya minta restu, saya ingin bangun rubat di suatu mantiga. Kata ya Alwi, engkau bikin wakaf untuk pemberian rubat itu? Dia bilang, enggak ya Habib Alwi, kalau gitu bukan rubat namanya. الوقف سبب من الأسباب جعله الله ليكون أمر الخدمة والعمل مفتقرا إلى الله غير مفتقر إلى الناس. Sebab wakaf itu, saudara sekalian, adalah suatu cara untuk kita berkhidmah, menjadikan sesuatu tersebut jadi untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan sama manusia sama sekali. كانت ثقافة الوقف منتشرة في الأمة. Dan budaya wakaf itu tersebar di seluruh umat. ثقافة الوقف منتشرة في الأمة لم يكن الأمة محتاجة لأحد، لا حكومات ولا تجار ولا الغير. Sebab kalau seandainya tersebar ini masalah wakaf, saudara sekalian, maka orang tidak butuh lagi dengan pemerintah ini atau ini dan itu, tapi udah bersumber daripada wakaf ini. وصل الحد إلى أنه عندنا في بعض المناطق في حضرموت في وديان البادية توجد أراضي موقوفة على حمام الحرم، يرسل الحب منها لإطعام حمام الحرم. Bahkan didapati di negeri Hadramaut sendiri ada suatu tempat itu mereka mewakafkan sesuatu tersebut, nanti hasilnya akan diberikan untuk disedekahkan buat burung merpati yang ada di Masjidil Haram Mekah. Dan orang di Hadramaut kita tahu semuanya miskin, fugara. Tapi lihat semangat mereka yang mereka miliki, bahkan mereka siap mewakafkan bahkan untuk merpati yang ada di Masjidil Haram. لتجبير سيقان الطيور المهاجرة. تعرف الطيور اللي تهاجر من قارة إلى قارة سيقانها طويلة، نوع من الطيور، وأحيانا تنكسر، فيوجد وقف لتجبير سيقان هذه الطيور إذا انكسرت. Di daerah Maroko, Maghrib sana, ada suatu kelompok mereka mewakafkan, nanti hasilnya digunakan untuk membantu burung-burung yang sering pindah dan setiap musim itu kalau kaki mereka patah siap untuk dibiayakan dari mereka. Jadi biaya dari orang-orang yang mewakafkan itu. Di Damaskus ada perkumpulan yang mewakafkan nanti hasilnya untuk anjing-anjing yang tersesat untuk makan dan minum mereka. تذهب إلى أصحاب الوقف يصلحون الإناء أو يشترون جديد من الوقف حتى لا تغضب السيدة على القادم. Bahkan ada juga yang mewakafkan hasilnya nanti, jikalau ada pembantu yang mungkin memecahikan barang atau apa, takut diomelin namanya apa tuannya, maka datang ke wakaf itu, maka akan dibenarkan atau mungkin diganti dengan yang baru sehingga mereka pulang nggak dimarahi oleh wakaf. Inilah yang ada saudara sekalian, sehingga kalau ada wakaf ini kita bakal tidak. فكيف بالأشياء المهمة؟ هؤلاء لن يصلوا إلى هذا الحد إلا وقد أقاموا الأوقاف للمستشفيات، الأوقاف للمدارس، الأوقاف للأبناء، الأوقاف للمحتاجين، الأوقاف للفقراء، ثم زاد ثم زاد ثم زاد حتى جبروا سيكان الطيور. Beginilah mereka saudara sekalian menunjukkan kalau mereka bisa mewakafkan kepada perkara yang sampai sepele seperti ini, yang kecil seperti ini, maka berarti mereka telah mendirikan wakaf yang besar sebelumnya. Mereka sudah mewakafkan dari rumah sakit atau mungkin sekolah atau yang lainnya sampai turun sampai ke masalah untuk minum atau tempat minumnya daripada hewan-hewan atau bahkan burung. ينفق على غرفة التطبيقات العلمية العلم التشريح الملحقة بجامع القرويين.
لما كنت في جامع القرويين توجد غرفة ملحقة بالجامع، سألتهم إيش هذه الغرفة؟ قالوا كان الطلاب يدرسون في المسجد علم التشريح. تعرف علم التشريح؟ والطلاب النابهين الذين ينجحون ينبغون في هذا العلم يطبقونه مختبر للتطبيق في غرفة للتشريح، وهذه الغرفة لها وقف ينفق عليها. Dan juga ada Jami Karawin di Fas sana itu di Maroko, ada juga yang mewakafkan untuk kamar untuk praktek pelajaran operasi bedah. Jadi diwakafkan untuk masalah seperti itu, saudara sekalian. Dan mereka juga punya wakaf untuk melakukan itu semuanya. ولهذا كان طلاب فرنسا واسبانيا يبحثون عن الفرصة لينالوا منحة ليدرسوا في جامع القرويين. Itu orang-orang murid-murid yang dari Prancis atau yang dari tempat lain, dari Spanyol, mereka datang untuk mempelajari dan praktek dari itu. عندما كان الأزهر والقرويون وجامع القرويين والزيتونة مثل هارفارد وأكسفورد وييل وكامبريدج وساربون الآن بالنسبة للناس تنظر إليها، طبعا هي أفضل لأنها كان فيها الارتباط بالله، لكن كان العالم ينظر إليها هكذا عندما كانت أوقافها تقوم عليها. Di universitas besar seperti Azhar dan juga Rawin, juga di tempat-tempat lainnya, bahkan di Amerika seperti Harvard atau yang lainnya, mereka juga memiliki hal yang sama, tapi tempat itu lebih afdal. Kenapa? Punya hubungan dengan Allah. Dan dulu mereka menjadikan pandangan mereka tuh ke universitas ini sebab dia yang pertama kali membuat praktek bedah seperti ini secara umum. Syahid min hadha anna al-waqf quwwah yanbaghi an tuqam. Dari tujuan ucapan saya bahwa wakaf itu punya kekuatan. Yahtaj ila tashih niyyah ma Allah azza wa jalla. Butuh dengan yang pertama niat yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari daripada syarat-syarat wakaf dan juga hubungan dengan wakaf. Menyiapkan juga perbendaharaan yang benar yang bisa dipercaya. Insyaallah al-idara amina, lakin min al-amana allati aqsudha aidan laysat faqat amanat al-qalb, amanat al-uslub fi al-amal, tariqat al-hisab, al-tadqiq al-khariji, al-jard al-sanawi, وضعها في أماكنها كما ينبغي. هذه الأمور التي يشرف عليها السيد زين وإخواننا الموجودين يعني ضبطها كما ينبغي هي نوع من التقرب إلى الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالذي نتكلم عنه من الإتقان هذا حب الله، فيه حب الله. Nah, dan juga yang saya maksud dari perbendaharaan yang amanat seperti ini, saudara sekalian, bukan hanya perkara hati, tapi juga perkara dia mengetahui cara menghitung yang benar, pengeluaran, pemasukan atau yang lainnya, menguasai dan memang spesialis akan hal ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba jika dia bisa mengamalkan dan kita benar-benar mungkin untuk melakukan itu. Menyempurnakannya. الأولويات التي ينبغي أن ننظر إليها وأنتم أدرى بأولوياتكم، لكن سألني السيد زين ربما مسألة ليس الاكتفاء فقط بالصدقة على الفقراء والمساكين، ولكن عمل المشروعات الصغيرة التي تساعد الواحد منهم على أن لا يستمر فقيرا محتاجا للناس. هذا أهم من أن تعطيه كيس رز، أن تعطيه مشروع يساعده على أنه بعد سنة ما عاد يحتاج إلى الصدقة. Dan yang dibahas seperti ini, membantu pada fakir miskin, itu kalau bisa juga kita harapkan ini bagus. Cuman yang kita harapkan bisa lebih dari itu. Artinya untuk yang akan datang mereka tidak lagi jadi miskin, tidak lagi jadi fakir. Ini juga harus kita pikirkan. Lebih kalau kita mensedekahkan sedikit tapi mereka tahun depan nggak jadi fakir, ini yang kita harapkan. هذا الذي يسمونها المشاريع الصغيرة التي تعملها مؤسسات المجتمع المدني. ينبغي أن يكون لكم يكون لنا حرص على عمل ذلك مع أبنائنا وبناتنا وأسرنا المحتاجة، بحيث هذا الذي هو اليوم يطلب الصدقة ويحتاج إليها ويتعرض للخطر بعد سنتين أو ثلاثة هو يساعد، غدا هو يدفع إلى فقير آخر، يساعد فقيرا آخر. Maka ini yang kita harapkan dari perkumpulan, dari apa yang berkaitan dengan hal ini. Kita lihat keluarga kita, orang-orang butuh di antara kita kasih bantuan. Insya Allah dengan bantuan kita ini kita harapkan yang akan datang mereka tergolongkan bukan orang yang mendapatkan bagian, tapi mereka adalah tergolongkan orang yang ikut membantu kepada kita. Dan memang maksud daripada itu bukan memang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran,
ketika kita memberikan sedekah bantuan kepada orang lain, kita nggak mengharapkan pujian atau rasa syukur dari mereka. Yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan kita harus lebih besar dari itu. Bagaimana caranya biar mereka bisa berubah menjadi orang yang bisa membantu dan tidak termasuk orang yang meminta lagi dari kita. والمسألة الأخرى ينبغي أن يكون الوقف مهتما بمسألة التعليم. يعني حبذا تجزئة الوقف. وقف يقام للمشاريع الصغيرة، وقف يقام للمشاريع الطارئة، الطعام الضروري والكسوة الضرورية، وقف يقام للتعليم، النظر في من هو جاد من أبنائنا وبناتنا لتعليمهم، تعليم الدين وتعليم خدمة الدين بالرياضيات والطب والهندسة والإدارة وغيرها من جوانب الحياة. Dan juga yang penting juga saudara sekalian adalah wakaf dari bidang pendidikan. Kalau seandainya tadi kita bahas tentang dari makanan, bantuan kepada fakir miskin dan yang lainnya, cuman kita harapkan juga ada yang penting dari bidang pendidikan. Nah, kita harapkan dari anak-anak kita yang memiliki kemampuan, memiliki kemampuan untuk mengajar itu, kita kasih mereka kesempatan untuk melaksanakan ini. Mungkin kita lihat mungkin kita lihat bagi kita ini jauh sekali atau sulit sekali untuk kita bisa laksanakan, tapi insya Allah kalau kita memulai, Allah bakal memberi bantuan untuk kita. Kalau seandainya kita lihat ke belakang, mungkin dulu belum ada bangunan ini, saudara sekalian. Ketika datang waktunya, lihat datang untuk kita. Datang mungkin dulu kita yakin belum ada ini bangunan, tapi datang Hayy Umar memberikan batu pertama, peletakan batu pertama, lihat sampai sekarang terjadi ini bangunan. وهكذا كل مشاريعكم إذا قد بدأتم مستعينين بالله بتأتي الأمور. Beginilah jalannya, kalau kita udah mulai maka semua bakal dikasih kegampangan sama Allah. دخلوا الأولياء 9 كان مشروع إسلام جاوا مشروع ما يصدقوا العقل. صح؟ كان بعيد هذا المشروع. لا جيش ولا دول ولا حكومة ولا 9 أولياء دخلوا بقلوب معلقة بالله. الحين أكبر دولة إسلامية في بغداد السلطان. ابدأوا الخير يأتيكم إن شاء الله. آمين. أموركم وكونوا مع الله على أنفسكم في اختلافاتكم مع بعضكم. هذه نقطة أختم بها. عندما تختلفون في العمل طبيعي لا تستغربوا. كل عمل لابد فيه اختلاف. وحتى قد الاختلاف يشتد، قد تعلو الأصوات، قد يرجع الواحد منكم غاضبا إلى بيته. هكذا العمل طبيعي يكون هذا الموجود، لا تقلقوا من هذا. لكن المهم أن يكون الواحد منكم إذا سكن وهدى مع إخوانه ضد نفسه. اللي يقوم على هذا الأدب يصطفيه الله للخدمة في هذا الميدان. أسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق والعافية. Sebagaimana para aulia ketika datang ke Indonesia, dia kalau melihat membuat orang Indonesia ini semuanya muslim, ini perkara jauh. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, tidak punya harta untuk itu semua. Tapi lihat, begitu mereka mulai, Allah kasih kemudahan. Sehingga daulah Islamiyah, negara Islam terbesar di dunia adalah negara Indonesia saat ini. Dan juga beginilah kita semua, kalau kita mulai insya Allah bakal ngasih kegampangan sama kita. Nanti kalau saya dari segi pelaksanaan, ketika kita berjalan mungkin ada perbedaan pendapat, ada perselisihan sedikit, ini hal yang wajar, tabiat. Bahkan mungkin sampai makin keras atau bagaimana, mungkin ada sampai mengangkat suara, sampai pulang bawa ke rumah disifat kesal dengan lawan atau temannya yang tidak sependapat sama dia. Nanti begitu ditenang, maka coba usahakanlah, kata Habib Ali Jufri, usahakan engkau bersama temanmu lawan dirimu. Kalau kita udah bisa berjalan dengan adab seperti ini, insya Allah bakal dikasih kegampangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Karim. Mungkin tadi jazakallah khair, insyaallah. Kalau ada pertanyaan 1-2 sebelum kita mengeluarkan makan siang bersama, mungkin kalau ada pertanyaan yang free, mungkin dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa bin Diri.
Al-Haddad. Yang saya tanyakan, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan Battallah kita butuh asara hatta tattabi'an. Dua pertanyaan yang akan saya tanyakan.